بسم الله الرحمن الرحيم. درسنا اليوم سيكون حول حرف إي وآن. عندما يجتمع إي بآن كيف ينطق؟ لا ننطقها في الفرنسية إن، إنما تنطق أن أن. لو لابان ما تنقولوش، لا نقول لو لابين، نقول لو لابان، رغم أن إي يعني معروفة بأن هي الكسرة، ولكن عندما تقترن بآن تصبح أن. لو لابان أن. pain, teint, sein, daim, vin, nain, fin, bain, rein, main, lin, sein. إذا كما رأينا سابقا أن السي متبوعة بإي تقرأ السي. إذا عندنا بخ، كما قلنا حرفين متتابعين دو كونسون متباعين. الحرف الأول تكون ساكن أبخ كخ إبغ. الحرف الثاني هو الذي يشكل بلي فويال. Le printemps approche. Le printemps approche يعني فصل الربيع يقترب. Le printemps approche. L'écrin des bijoux. L'écrin du bijou. Un brin d'herbe. Un brin d'herbe. Un enfant imperdant. Un enfant imperdant يعني طفل متهور. Un enfant imperdant. Une carotte pour Tintin, le joli lapin. يعني هذا اللابان اللي الأرنب يدعى أو يسمى طنطان. Or, nord, l'or, pour, mort, bourg, d'or, vor. Ar, nar, lar, par, mar, bar, dar, var. Ou, nous, loup, peu, me, be, de, ve. Ne, le, peu, me, be, de, ve. Un, nain, lin, pain, main, bain, d'un, vin. Un marin, le matin. Le matin يعني marin يعني بحري، رجل بحري. Le matin صباح. Le matin. Le sapin. Le lapin. Le chemin طريق. Un bassin حوض. Un bassin. Le médecin يعني الطبيب. La poule noire et ses poussins. La poule noire et ses poussins يعني الدجاجة السوداء et ses poussins يعني الفريخات تاعها الصغار، يعني الكتاكيت تاعها. La poule noire et ses poussins الكتاكيت. As-tu vu le dessin de Mina? As-tu vu le dessin de Mina? As-tu vu le dessin de Mina؟ هل رأيت رسم مينا؟ Mina a dessiné un lapin. Mina a dessiné un lapin يعني رسمت مينا أرنب. Rémi y serre l'âne. يعني Rémi على الحمار. Le petit âne galope sur le chemin. Le petit âne galope sur le chemin يعني الحمار الصغير يركض في الطريق، على الطريق. Le lapin, la poule et les poussins sont dans le jardin. Le lapin, la poule et ses poussins sont dans le jardin. يعني الأرنب والدجاجة وكتاكيتها في le jardin يعني الحديقة. Un pain rein, lin, du vin. Le lapin, le chemin, le jardin. عندنا le marin كما قلت لكم الرجل البحري. le marin. la timbale يعني حتى التي متبوعة بإي تنقراوها ان. la timbale. le sapin نوع الأشجار. le sapin. le lapin.
la dinde, la dinde, la dinde, le moulin, يعني مطحنة طاحونة, le singe, القرد, le singe, le poussin, الكتكوت, le poussin. إذا عندنا هاي عندنا ان اي ان و اي ام يعني تنطقوا نفس الطريقة تنطقوا la dinde, le jardin, le sapin, le médecin, le dessin, le poussin divin, le timbre مش نقولوش لو تيمبر رغم ان هي الكسرة ولكن اذا ما تكون مقرونة بام تتقرا le timbre René grimpe sur le mur, le mur. Le lapin de Mina, le lapin de Mina, le lapin de Mina يعني أرنب تاع مينا. Les poussins de René, الكتاكيت هم les René, les poussins de René. Le soir, René coule ses timbres. Le soir, René coule ses timbres. يعني في المساء روني يلصق تمبر لتمبر. Maman est malade. Maman est malade. Voici le médecin. أمي أو الأم مريضة. ها هو الطبيب. Le lapin de Mina court dans le jardin. Le lapin de Mina court dans le jardin. يعني أرنب مينا يجري داخل الحديقة. Michel ne s'est pas lavé ce matin. Michel ne s'est pas lavé ce matin. Michel ne s'est pas lavé ce matin. يعني Michel لم يغسل هذا الصباح. Mero court autour du bassin avec René. Mero court autour du bassin avec René. يعني Mero تجري يعني تجري هي وروني بمدار الباسان يعني الحوض. Bluff voit ses méros dans l'eau, René rit. Bluff voit ses méros dans l'eau يعني روني سقط أو voit ses méros سقط في البحر في الماء داخل الماء. روني rit يضحك. روني يضحك. Oh Méro, tu as été imprudent. Oh Méro, tu as été imprudent. يا ميرو لم تكن كنت متهورا يعني لم تكن ثابتا ومركزا على قدميك أين تضعهما يعني لم تكن منتبها. avant l'école يعني قبل المدرسة. Le matin Mina se lève, elle se lave. Le matin Mina se lève, elle se lave يعني في الصباح يعني قبل الذهاب إلى المدرسة في الصباح. مينا تستيقظ وتغتسل. Elle met sa robe bleue avec dessin. ترتدي avec des dessins يعني ترتدي الروب يعني القميص تاعها بلو يعني بلون أزرق avec des dessins وفيه الرسومات. puis il court au jardin. ثم بعد ذلك تجري إلى الحديقة أو إلى المنتزه الصغير. Elle donne une carotte à Tintin, le lapin. Elle donne une carotte à Tintin, le lapin. يعني تعطي يعني جزرة واحدة لتانتان le lapin. الأرنب des blés au poussin de René. وتعطي القمح إلى كتاكيت روني. Et vite, elle part sur le chemin de l'école. Et vite, elle part sur le chemin de l'école. وبسرعة تجري في اتجاه المدرسة. Jeu de lecture silencieuse يعني ألعاب القراءة الصامتة. Montre-moi ton nez أريني أنفك. Montre-moi ton cou أريني عنقك. Dessine un rond. Dessine un chat يعني رسم دائرة ورسم قطة أو قط. Dis-moi ton nom. قل لي اسمك. Chante une chanson. غني أغنية. montre deux plumes يعني أرينا أو أريني. أري الشتين. montre le lapin يعني أرينا
أرنا أو أري أين أري الأرنب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.